طيب بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan pada alamat al-fi'l. طيب نقرأ. والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين. هنا علامة الفعل أولا قد، وقد هنا تدخل على المضارع والماضي، والسين خاصة بالمضارع، وتاء تأنيث مع التسكين هنا خاصة بالماضي، خاصة بالماضي. قد نكتب هنا علامة الفعل قد للماضي وللمضارع. للماضي أفادت التأكيد، والتحقيق، والتقريب. Qad kalau masuk ke dalam madhi itu menunjukkan pentakkidan atau nyata adanya. Qad ja'al ustadz. Nah, ini berarti ustadznya itu betul-betul datang. Ustadznya itu betul-betul datang. Tahqiq nyata. Bisa juga maknanya takrib. Takrib yani yadullu ala waqtin qarib. Mithaluhu qad nazala al-matar. Qad nazala al-matar. Lakin lam yanzilil matar. Belum turun hujan, kemudian kita karena lihat alamat tandanya akan hujan, maka kita mengatakan qad nazalal matar, qad nazalal matar. Atau misalnya qad gharabatis syamsu, qad gharabatis syamsu, matahari
bentar lagi akan tenggelam. Dia belum tenggelam, tapi sebentar lagi akan tenggelam. Fahimtum hadha? ثم قد أيضا دخلت على المضارع قد يدل على تقليل وقد يدل على التكثير, menunjukkan sedikit atau jarang dan menunjukkan banyak. Misal fi taqlil qad yasduqul kadhub, qad yasduqu al-kadhub, kadang-kadang orang pendusta itu jujur. Qad takthir, qad yaf'alu at-taqiyyu al-khaira. Nah, huna qad litakthir. Yani orang yang bertakwa itu banyak melakukan apa? Kebaikan. Huna madza? Qad. Amma sin huna khassah bi'ih? بالمضارع, خاصة بالمضارع فقط. والسين هنا يدل على زمن قريب, يدل على زمن قريب, وهذا يسمى حرف تنفيس. حرف ماذا؟ تنفيس. يعني مثال سيذهب محمد بعد قليل. هنا للتنفيس يعني يدل على ماذا؟ Zaman qarib, bentar lagi Muhammad akan pergi gitu. Ada juga yang namanya saufa. Saufa ini menunjukkan li zaman ba'id. Wa hadha yusamma harfu taswif. Harfu at-taswif. سوف يذهب محمد إلى مكة. هنا سوف إما بعد سنة أو بعد سنتين. سوف, dia akan pergi nanti. Kapan perginya ya? Nggak tahu. Bisa 1 tahun lagi, bisa 2 tahun lagi. ثم ماذا ذكر المؤلف؟ تاء التأنيث الساكنة. تاء تأنيث الساكنة. تاء تأنيث الساكنة هنا خاصة بإيه؟ خاصة بماذا؟ بالماضي. درست فاطمة, درست, ذهبت, جلست, إلى غير ذلك من الأمثلة. فهمتم هنا إخوة؟ نقرأ. وتا فعلت مطلقا كجئت لي, والنون والياء فافعلن وافعلي,
Wahadhihi aydan min alamatil fi'li. Di antara tanda fi'il adalah ta. Fa'alta mutlaqan. Wa mutlaqan huna qad yakunu lil mutakallim wa qad yakunu lil mukhatab wa qad yakunu lil ghaib mungkin la. ومطلقا أيضا قد يكون للمفرد وللمثنى وللجمع للجمع فعلت فعلتما فعلتم هنا للمخاطب للمتكلم فعلت للمخاطبة فعلتي فعلتما فعلتن. هنا معنى مطلق يعني إما للمتكلم وإما للمخاطب أو للمخاطبة، إما للمفرد وإما للمثنى وإما للجمع. لمثل فعلت هنا الأصل الضمير تو هنا. فعلتم هنا الأصل ماذا؟ تو هنا، والميم هنا علامة الجمع. كجئت لي يعني engkau mendatangiku. والنون المقصود بها والمقصود بالنون هنا ماذا؟ نون التوكيد. ثقيلة أم خفيفة؟ نون التوكيد الخفيفة. افعلن هنا ثقيلة أم خفيفة؟ ثقيلة. افعلن أما افعلن هنا ماذا؟ خفيفة. والياء هنا المقصود بالياء هنا ماذا؟ هنا ياء المخاطبة. ياء المخاطبة أين توجد هذه الياء يا إخوة؟ في أي فعل؟ إما الأمر وإما المضارع. افعلي هنا في أي فعل؟ هنا افعلي أمر. أو تفعلين هنا في إيه؟ في المضارع. فهمتم هذا؟ والنون سواء كان خفيفة أم ثقيلة، النون هنا أين توجد هنا النون؟ في المضارع والأمر وليس في الماضي. أما التاء هنا فعلت، أو نقول أيضا ضمير رفع متحرك. ضمير الرفع متحرك، dhamir yang posisinya dia sebagai marfu dan berharokat. Ini masuk dalam kategori apa? Kategori alamat dari fi'il. Ada ta fa'alta. Aina tujad huna? Ta fil madhi faqat. Fil madhi faqat. Idzan huna jama'a الناظم رحمه الله رحمة واسعة بين علامات الفعل الخاصة وبين علامات الفعل المشترك. أولا ماذا ذكر؟ قد وإيه؟ سين وإيه؟
ها تاء التأنيث الساكنة تاء فاعل وماذا نون توكيد وماذا أيضا ياء المخاطبة. إذن كم هنا ذكر الناظم رحمه الله؟ ذكر 6 علامات. نعم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحرف نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. Walharf, huruf itu tidak layak untuk masuk kepadanya tanda tertentu. Illa intifa qabulil alamah, yaitu tidak menerimanya dia kepada tanda isim dan fi'il. Jadi kalau dibilang apa? Alamatul harf adamu qabuli al-alamah minal ismi wal fi'li. Idzan alamatuhu madza? Al-adamiyyah. Alamatuhu madza? Al-adamiyyah. Setiap yang tidak bisa menerima alamat fi'il dan huruf, maka dialah setiap yang tidak bisa menerima tanda isim dan fi'il, maka dia adalah harf. Fahimtum? Misal, fi Fatimatu مثلا درست النحو بالجد. Fatimah huna isim am fi'il am harf? Isim. Limadha isim? Limadha isim? نعم هو يقبل مخفوض وتنوين. لا، فاطمة بدون تنوين، وهي قد تكون مخفوضة مثل مررت بفاطمة ورأيت أخا فاطمة. وماذا أيضا؟ مخفوض. المهم مخفوض. درست هنا اسم فعل أم حرف؟ فعل. لإيه؟ هنا تاء التأنيث الساكنة. النحو هنا اسم فعل أم حرف؟ ليه؟ أيوه دخول ال. بي هنا حرف اسم حرف. لماذا؟ نعم عدم قبول ماذا؟ علامات الاسم والفعل بالجد. بالجد كم علامة هنا بالجد؟ علامتان. ما هما؟ دخول ال. أيوة دخول ال، ودخول أيضا حرف جر، وأيضا مجرور مخفوض. دخول حرف الجر، وأيضا هنا ماذا؟ مجرور، وهكذا.
طيب باب الإعراب نقرأ. إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا لفظا لعامل علم. هذا هو تعريف إعراب، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل li'amil, berubahnya akhir kata karena sebab perangkat yang masuk, entah itu huruf ataupun isim ulim yang diketahui. Takdiran baik bersifat tersembunyi. Kalau dalam isim itu yang tersembunyi apa, ikhwah? Hah? Dhamir tersembunyi, isim di mana sembunyinya? Di mana? Enggak ada dhamir tersembunyi di isim. Man minkum ta'rif? Al-maqsur. Al-maqsur والمنقوص. المقصور مثل ماذا المقصور؟ أنت المقصور مثل ماذا المقصور؟ عصا. ها؟ عصا؟ كيف عصا؟ المقصور والمنقوص. العصا هنا مقصور أم منقوص؟ مقصور، يعني آخره ألف لازمة. أنا كل مقصور تقديرا مقدر، والمنقوص مثل ماذا؟ القاضي. ها؟ القاضي. القاضي، جميل. القاضي. هل هنا كلمة القاضي هنا كله مقدر في الإعراب؟ لا، سوى إيه؟ إلا ماذا؟ منصوبة. منصوب إذا كان منصوب، نعم، في حالة ماذا؟ النصب، في حالة نصب. رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، رأيت القاضية، وهكذا. وكمان تقديرا هنا في الفعل. ايش في الفعل؟ تقدير المعتل. مؤتل إما بألف وإما بالياء وإما بواو. هل جميع المؤتل بالألف هنا مقدر في الإعراب؟ نعم، نعم. هل هنا المؤتل بالياء جميعها مقدر في الإعراب؟ لا. ماذا في حالته هنا؟ النصب. أيضا هنا الواو في حالة النصب، إلا في حالة نصب. أريد أن أمشي، أريد أن أدعو، وهكذا. هنا تقدير إعراب. إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا لفظا لعامل علم. فهمتم هنا يا أخوة؟ إعراب. نعم.
Ada bukan takdiran. Dia memang ada yang dihapus. Kalau takdiran ada yang tersembunyi, dia harusnya nampak. Dia nggak nampak. Ja'a al-qadhi. Ja'a al-qadhi. Di situ domahnya nggak bisa nampak, dia ngumpet. Liwujudil ya. Mudhari, misal lam yamshi. Iya. Bukan. Itu hadaf, mahdhuf. Bukan takdiran. Nah. طيب نقرأ. أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر. هنا بدأ المصنف الناظم رحمه الله في كلام عن أقسام الإعراب. إعراب itu ada 4. فلتعتبر, maka diperhatikan 4 itu. Fal tu'tabar, maka diperhatikan. Tu'tabar arba'atun. Raf'un wa nasbun. Pertama rafa' nasab, wa kadza jazmun wa jar. Jazmun wa jar. Ini beliau campur aduk ya mazhabnya. Menggunakan kufiyun, kadang-kadang menggunakan al-basriyun. Enggak apa-apa, mustalah. Nah, pertama raf'un. Raf'un lughatan, secara bahasa raf'un itu maknanya al-ulu, tinggi. Wal irtifa', al-ulu wal irtifa'. Kemudian secara istilah taghyir makhsus, taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammah wa ma naba anha. Wa ma naba anha. Ini perubahan yang khusus yang tandanya adalah dhammah atau yang mewakili dari dhammah. Karena tanda setiap i'rab itu ada tanda asli, ada tanda yang mewakili dari asli itu tadi. Atau kita sebut sebagai niyabiyah, alamah niyabiyah, atau disebut juga alamah far'iyah, alamat cabang. Nasbun, kalau nasab itu lughatan al-istiqamah, lurus. Adapun secara istilah sama, taghyirun makhsusun alamatuhul fathah. Hanya yang dhamma ini diganti apa? Fathah, wa ma naba anha, dan yang mewakilinya. Kalau jazm secara bahasa al-qata'. Al-qata' itu pasti. Adapun secara istilah sama. Ya, taghyirun makhsusun wa alamatuhu sukun wa ma naba anhu. Kalau jazm itu sukun. Wal jar, jar itu bahasanya secara bahasa sahab, menarik. Bukan menarik ini, ditarik gitu. Bukan menarik cinta, bukan menarik apa namanya? Pandangan, bukan. Lughatan as-sahab. Adapun istilahan sama, taghyirun makhsusun
alamatuhu al-kasrah wa manaba anha. Ini jar. 6. Lanjut. Paham ikhwah? Jadi raf'un wa nasbun wa jazmun wa jarrun itu i'rab secara keseluruhan dari isim dan fi'il. Naqra. Wal kullu ghairal jazmi fil asma'i yaqa' wa kulluha fil fi'li wal khafdhu imtana'. Wal kullu yani al kullu huna madha? 4 raf'un nasbun jazmun wa jarrun. Kullun ghairu jazmi ghairal jazmi idhan madha? Raf'un nasbun wa jarrun. Fil asma yaqa' terjadi. Fil asma yaqa' kulluha fil fi'li, setiap 4 itu pada fi'il, wal khafdhum tana'. Nah ini khafat tidak ada padanya, terhalangi. Imtana yani terhalangi. Berarti ikhwah, i'rabul isim ada 3. 3 apa 4? 3 aja, jangan banyak-banyak. Raf'un nasbun wa madha? Jarrun. Dan pada fi'il ada berapa? Ada 3 juga. Raf'un nasbun wa jazmun. Raf'un nasbun wa jazmun. Paham ya? Kalau tadi kita mengenal tandanya, sekarang kita mengenal i'rabnya. I'rab karena yang mu'rab itu hanya pada 2, isim dan fi'il. Adapun pada harf semuanya mabni, semua mabni pada harf. 6. Nah, baru kemudian beliau bahas pelan-pelan dari penjabaran mu'rabnya. Naqra. Wasairul asma'i haitsu la shibha qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Ini sairul asma, seluruh isim itu mu'rabah. Ini sambungannya gini dulu. Sairul asma mu'rabah. Dengan syarat haitsu la shibah qarrabaha minal huruf. Ketika dia tidak serupa, tidak mendekati huruf. Nah, itu dia. Jadi hukum asal asma itu mu'rabah, kecuali yang mirip-mirip dengan huruf. Dari syibah ini ada 4 dijelaskan oleh para ulama. Ada yang pertama asyibhul wad'iyyu. Asyibhu al-wad'iyyu. Mirip dari sisi peletakan. Huruf itu biasanya diletakkan antara 1-2 huruf. Enggak lebih daripada itu. Ya, kalau ada isim yang dia hanya 1 dan 2 huruf, maka ini mirip dengan huruf, maka dia mabni. Apa syibhul wad'a ini? Yaitu dhamir. Yaitu apa?
Dhamir. Dhamir hurufnya sedikit. Seperti apa? Huruf huwa, dua, ya kan? Hiya, dua, dan seterusnya. Itu syibhul wad'i. Kemudian yang kedua, syibhu al-ma'nawi. Al-ma'nawi mirip dari sisi makna. Contohnya in. In ini harfu syarat. Hapus. Atau kita tulis di sini. Asyabah asyibhu al-wad'i mirip dengan huruf, isim mirip dengan huruf dari sisi peletakannya, yaitu apa? Ad-dhamair. Dhamair biasanya 2 huruf, 3 huruf, ya ini mirip-mirip dengan huruf. Kemudian yang kedua, asyibhu al-ma'nawi, yakni mirip maknanya. Contohnya in. In ini mirip dengan man. In ini apa? Harfu syarat. Man ini apa? Harfu ismu syaratin. Ismu syaratin. Kemudian hal. Hal ini harfu al-istifham. Mirip dengan apa? Ma atau man atau yang lain. Yang ini semuanya adalah asma al-istifham. Kemudian ada syibhu mana tadi? Syibhu al-iftiqari. Asyibhu al-iftiqari. Butuh. Iftiqar itu ihtiyaj. Mirip dari sisi butuhnya. Sisi huruf itu dia mesti membutuhkan kata yang lain. Kalau tidak, maka nggak akan sempurna. Iya apa tidak? Iya. Fi, apa itu fi? Kalau kita masukkan fil masjidi, udah paham. Nah ini mirip dengan apa? Asma mausulah. Asma mausulah ini sangat membutuhkan kepada silatul mausul. Silatul mausul. Contoh, alladhi jaa min Bogor. Alladhi jaa min Bogor Muhammadun atau talibun. Contoh. Alladhi huna madha ya ikhwah? Mubtada laysa kadhalik. Wa talibun huna khabar. Wa huna jaa min Bogor huna silatul mausul. Coba dihapus silatul mausulnya. Alladhi talibun. Maknanya hilang. Apa? Yang murid. Yang murid apa maksudnya? Sama seperti huruf. Huruf juga. Fi. Fi apa? Fi tok gitu. Nggak ada yang lainnya.
Fil masjidi. Oh ya, paham. Karena dia butuh masjid kepada yang lain. Begitu pula alladzi. Alladzi itu harus butuh apa? Silatul mausul. Kalau nggak ada silatul mausulnya, nggak ada maknanya. Alladzi talibun. Apa maksudnya alladzi talibun? Kalau kita bilang alladzi jaa'a min Bogor, talibun, yang datang dari Bogor itu murid. Nah ini sisi yang kedua. Kemudian yang keempat, asyibhu al-isti'mali. Mirip dari sisi penggunaan, yaitu tidak terpengaruh dengan yang lainnya. La yu'athir atau la tu'athir fi ghairiha. Dia nggak terpengaruh dengan apapun. Fi, ya fi terus kayak gitu. Fi gitu. Kemudian apa? Ila, ya ila terus. Nggak ada ilai, ili, iliyu, nggak ada. Ila ya ila terus gitu. Apapun dia kemasukan sebelumnya, sesudahnya, ila ya ila tok gitu. Maka ini mirip dengan apa? Mirip dengan af'al, asma'ul af'al. Asma' al-af'al. Contoh soh. Soh yani uskut. Soh ya Muhammad, uskut ya Muhammad. Ini kemasukan apapun tetap soh aja udah. Ini namanya asma'ul af'al. Nah, dari sini kita tahu dari 4 syibah itu berarti al-asma' al-mabniyah kam. Anta? Kam? Al-asma' al-mabniyah. Udhkur. Ha. Tadi loh yang syibah. 4. Yang pertama? Syibhul wad'i. Iya. Nggak usah sebut syibah-syibahnya langsung ke itunya. Syibah itu ilat. Kenapa ini mabni? Karena dia mirip dengan huruf. Dari sisi apanya? Dari sisi ininya gitu. Itu untuk memudahkan apa? Memudahkan aja. Langsung ke pokoknya apa? Ad-dhamair. Jamil. Aidan. Asma ماذا؟ أسماء الشرط. أسماء إيه؟ الشرط. أيضا إيه؟ اسماء الموصول. أسماء الاستفهام أولا. أسماء الاستفهام. أيضا الأسماء الموصولة. بقي واحد به. أسماء الأفعال. إذن كم هنا يا إخوة؟ خمسة. اذكر مرة أخرى. الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، أسماء الأفعال. أيوه هكذا 5. ثم نأتي بعد ذلك إلى نقرأ وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا.
Ghairu dzil asma mabni. Ini selain yang tidak mirip dengan huruf, maka dia mabni. Yang mirip dengan huruf, dia mabni. Khala illa mudhari'. Kecuali pada mudhari'. Min kulli nunin qad khala. Ini setiap mudhari' yang khala min nun, yang dia terlepas dari nun, tidak bersambung dengan nun. Nun di sini apa ya ikhwah? Kaifa nunun jama'? Nun idza tasalat bihi mudhari' madha nun? Ay nun? Nunun niswah wa nun taukid. Nun niswah dan nun taukid. Nah, setiap mudhari' yang bersambung dengan nunun niswah dan nunut taukid, maka dia apa? Mabni. Maka dia mabni. Berarti hukum asal mudhari' ini mu'rab, kecuali yang mabni. Yang mabni ketika bersambung dengan nunun niswah dan nunu taukid. An-nisa'u mathalan yaqra'na al-Qur'ana. Huna yaqra'na fi'lun mudhari'un mabniyun ala madha huna? Ala sukun. Limadha mabni ala sukun? Liittisalihi binunin niswah. Fatimatu taqra'an al-Qur'ana. Huna taqra'an madha? Fi'lun mudhari'un mabniyun ala al-fathi liittisalihi binuni taukid. Naam. Thumma na'ti ila alamati al-i'rab. Naqra. Lirraf'i minha dhammatun wa wawun alif kadza nunun thabitun la munhadhif. Mulai dijelaskan pelan-pelan pada tanda-tanda i'rab. Pada tanda-tanda apa? I'rab. Li raf'i minha dhammah. Dhammah ini disebut sebagai alamah asliyah. Dhammah ini sebagai alamah asliyah. Adapun alamat yang niyabiyah atau far'iyah ada wawun, alif, nun. Sabit, yani yang tetap, la munhadhif biduni hadfin. La munhadhif yani biduni hadfin. Berarti li rafa, ada rafa itu ada berapa alamat ikhwah? Ada 4. Yang pertama dham, yang kedua, yang ketiga, yang keempat nun. Alamat asliyahnya apa? Dhammah. Nah, mulai beliau menyebutkan alamat asliyah. Naqra. Fadhammu fil ismi, fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Dhammah. Alamat yang pertama dari rafa apa? Dhammah. Aina huna yaqa'u dhamma fi ismin mufrad ka ahmadu, jaa ahmadu, jaa ahmadu, wa ahmadu huna madha? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma. Amma idza kana alamatu asliyah ikhwah khalas bidun an nadhkur al-illah mubashara. Jaa ahmad huna fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa jam'u taksir atsani madza? Jam'u taksir, atau kita nyebutnya apa? Jamak apa namanya?
yang tidak beraturan, jamak yang tidak beraturan. Kaja al-a'budu, a'bud huna jamak min abid. La, jamak min abd. Jamak min abdin. Ja'al a'budu, a'budu huna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa jam'u ta'nitsin. Yang ketiga dari alamat rafa' dengan dhammah jam'u muannatsin salim. Naqra jam'u muannatsin salimun. Ka muslimati. Ini ja'at muslimatun. A'ribu ya ikhwah, muslimatun, fa'ilun marfu'un. Naam, wa hakadha. Wa kullu fi'lin mu'rabin ka ya'ti. Dan setiap fi'il yang mu'rab ka ya'ti. Apa ya'ti? A'rib. Ya'ti. Mungdir. A'rib. Ya'ti fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' mana'a min dhuhuriha Al-thiqal. istiqal. Nah ini cerdasnya An-Nazim rahimahullah membawakan contoh yang takdiran, yang sebelumnya disebutkan lafzan atau takdiran. Nah ini contoh takdiran. Dia alamatnya dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Bukan dhammah apa? Zahirah. Wa kullu fi'lin mu'rabin. Setiap fi'il yang mu'rab itu alamatnya dhammah. Kayati. Asalnya ya'ti gitu. Nah, selesai kita. Berarti alamat rafa pada dhamma, alamat rafa pada dhamma itu ada berapa? Ini siapa? Abdurrahman. Ada 4. Apa yang pertama? Dhammah, waw. Dhammah? Itu yang ditanyakan. Alamat rafa pada dhammah. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Mana salim? Satunya mana? Satunya mana? Fi'il mu'rab. Apa? Adri. Satunya mana satunya? Jangan sampai hilang satunya. Hah? Fi'il mu'rab, ada fi'il mu'rab. Di mana fi'il ada 3, madin, mudhari', amr. Apa yang ketiga? Yang keempat ikhwah, fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mu'rab.
Kapan dikatakan fi'il mudhari mu'rab? Idza lam yattasil bi akhirih syai'. Idza lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, beliau mengisyaratkan kepada mu'rab ketika tidak disambung setelahnya itu dengan sesuatu, yakni dhamair. Fahimtum hadza? Nam naqra wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasalihuna hum ulul makarimi. Nah, alamat yang kedua adalah waw. Karena waw ini bintu dhammah. Ingat-ingat, waw ini dalam istilah bahasa Arab bintu dhammah, peranakan dari dhammah. Karena itu disebutkan yang kedua, dhammah al-waw. Kapan alamat al-waw itu? Alamat rafa' dengan waw itu fi jam'i dzukuri salim, ay fi jam'i mudzakkarin salim, kasalihunahum ulul makarimi. Siapa yang bisa ngi'rab as-salihuna hum ulul makarimi dapat hadiah. Lengkap tapi dengan syarat nggak ada yang boleh salah. Ya Allah. Ayo. Fa'il salah. Kok fa'il? Dari mana fa'ilnya? Cukup. Mundur. Ya Allah. Iqra. Had. Aina mukabbir? Akhwat, siap-siap akhwat. Gak ada, baterainya mati. Nah, mundur. Nah, ada badan. Mundur. Akhwat, ada yang mau nyoba? Ya Allah. Mana? La. Salah, taukid salah. Akhwat. Keluar suara gak kalau akhwat ini? Terus. Wahid, isnani, salasa. Batal. Ada yang coba lagi? Batal. Langsung hum. Apa hum? La. Mubtada salihun. Akhwat. Naam. Munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un tsanin. La. Laysa mubtada'an tsani. Khata. Dari mana mubtada'un tsanin? La mustaqbi annahu jumlah ismiyah. La. سيأتي جملة الاسمية يكون خبرا. نعم مسدهم جملة اسمية هو مبتدأ ثاني و أولو Enggak, salah. Salah.
Salah. Hum ini bukan siapa-siapa. Dia hanya pelengkap. Karena itu kita katakan dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Jadi hum ini nggak ada siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Baru ulunya itu khabarul mubtada marfu wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaqun bi jam'i mudzakkarin salim wa huwa mudhaf. Wal makarim huna mudhaf ilaih wa hakadha. Nah, Kalau misalnya hum jadi mubtada kedua terus enggak. matahari ini jadi khabar. Enggak. Itu karena ini dhamirul fasal. Dhamir pemisah dia. Untuk menjadikan ulu itu sebagai khobar, memastikan itu, maka dipisahlah dengan hum itu tadi. Itu namanya dhamirul fasal. Yusamma dhamirul fasli. Naam. Baik, naqra. Nggak ada yang dapat tadi ya? Baik. Kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'alal wila'i. Huna mazal fi waw, yani atat al-waw kama atat al-waw fi al-khamsatil asma' atau al-asma al-khamsah wa hiya allati ta'ti, dan al-asma al-khamsah yang datang alal wala ala tatabu, yani akan disebutkan nanti setelahnya pada bait yang ke-37. Naqra. Abun akhun hamun wafu wa dhu jara kullun mudhafan mufradan mukabbara. Nah, ini menarik. Beliau sebutkan syaratnya. Dari al-asma al-khamsa abun, akhun, hamun, fu, dhu. Jara. Ini berjalan. Kullun, semuanya itu harus mudhaf. Ini harus apa? Mudhaf. Mudhafnya bukan kepada ya'ul mutakallim. Kalau mudhafnya kepada ya'ul mutakallim, itu nanti ada i'rab tersendiri. Kalau mudhafnya kepada ya'ul mutakallim, nanti ada i'rabnya tersendiri. Nah, kullun mudhafan, semuanya harus jadi mudhaf. Mudhafnya selain kepada ya'ul mutakallim. Ja'a abi. Nah, abi ini bukan marfu'nya dengan waw. Ra'aitu abi biharakatin munasibah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Kemudian mufradan. Bentar, ini sinyalnya.
Coba sini, Mas. Ini mana yang wifi ini yang mana? Wifi masjid mana? Hmm? Semuanya harus mudhaf kecuali kepada ya'ul mutakallim. Kemudian yang kedua mufradan. Harus mufrad. Kalau muthanna maka i'rabnya sesuai dengan i'rab muthanna. Abawan, akhawan, hamawan, faman, wahakadha. Kemudian jamak juga aba, ikhwah, ikhwatan, ikhwatun, ikhwatin, enggak masuk. Kemudian mukabbaran yani laisa musagharan. Musaghar itu tasghir. Seperti abun tasghirnya ubayyun. Akhun bentuk tasghirnya ukhayyun. Maka ini enggak masuk dalam kategori i'rab dengan i'rab yang marfu dengan apa? Waw. Jadi syaratnya 3. Dia sebagai mudhaf, kemudian yang kedua dia mufrad, kemudian yang ketiga dia mukabbar. Mukabbar itu bukan tasghir, bentuk-bentuk tasghir. Qalam bentuk tasghirnya qulaim. Ya. Abun bentuk tasghirnya ubayyun. Akhun ukhayyun ila akhirih. نقرأ وفي المثنى نحو زيدان الألف والنون في المضارع الذي عرف. Sekarang bentuk rafa yang kedua yaitu apa? Alif. Yaitu pada muthan nahwu Zaidan. Ja'a Zaidan. Ja'a Zaidan. A'rib. Anta. Aina mukabbir? Ja'a Zaidan. A'rib. Zaidan. زيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى. Ingat-ingat, kalau i'rabnya bukan asliyah, bukan dhammah seperti waw atau alif, itu harus ada keterangan niabatan, dia menggantikan dhammah. Kenapa? Karena dia mutsanna dan disebutkan ilatnya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? An-nun fil mudhari' alladhi urif, pada mudhari' yang dikenal. Dikenal dengan apa? Nah, ini dia. Dikenal biyaf'alani, naqra biyaf'alani taf'alani antuma
ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال. Disebut al-af'al al-khamsah. Disebut al-af'al al-khamsah karena wazannya ada 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Atau bisa juga disebut sebagai al-amthilatul khamsah. Al-amthilatul khamsah karena sigatnya mirip-mirip. Wazannya mirip-mirip, maka disebut sebagai al-amthilatu al-khamsah. Tarhamina hali. Arif. Anda. Tarhamina jam'ul mubtada'un. Mubtada. Mubtada itu harus isim, nggak boleh fi'il. Nanti akan datang babnya insyaallah. Fi'lul mudhari' Aywa. marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-ya. Al-ya. Wa 'alamatu raf'ihi Ini kita lagi ngomong apa? Nun. wa 'alamatu raf'ihi fathatun. Nun. Wa 'alamatu raf'ihi al-qas. Enggak, nun serius. Wa Kita 'alamatu lagi raf'ihi nggak jalan-jalain, beneran. Wa wa raf'ihi nun. alamatu raf'i thubutu Sebutun nun. an-nun. Terus wa alamatu raf'i thubutun nun. Niabatan? Niabatan anil fathi. Hah? Niabatan anil dhammi. Niabatan anil dhammah. Liannahu jam'ul mudzakkar salim. Liannahu af'alul khamsah. Liannahu minal af'alil Khamsah. khamsah. Terus Al-hali kalau fi'il mesti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? ya fa'il ماذا؟ وياء المتكلم هنا ياء المتكلم ماذا؟ ضمير نعم عفوا ياء المخاطبة نعم وياء المخاطبة هنا ماذا؟ ضمير بارز متصل مبني على سكون في محل رفع ماذا؟ فاعل في محل رفع فاعل. هنا ياء المخاطبة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فالوحال هنا ماذا؟ مفعول به. Nanti jawabannya akan ada insyaallah di waktunya. Ini marfu bi thubutin nun. Nunnya ada di situ. Mana nunnya? Ini nunnya. Taf'alina na, tarhamina na. Nah, murajaah sekarang. Rafa. Anda. Rafa itu punya berapa tanda? Empat. Apa aja? Dhammah, Dhammah, waw, alif, waw, alif, nun.
Nun, Masya Allah. Dhammah di mana aja? Entah. Ismun mufradun Hmm? wa jam'u taksir Hmm? wa jam'u muannas salim Hmm? wa fi'lun mudhari'un mu'rabun idza lam yattasilu bihi syai'. Bi akhirih syai'. Jamil. Masya Allah. Wow, ada di mana wow? في جمع مذكر سالم Hah? Dan في خمسة أسماء al-asma al-khamsah. Naam. Terus alif ada di mana alif? Ini nih. ألف في المثنى مثنى وماذا أيضا؟ المثنى وماذا؟ وأسماء وأفعال الخمس. ألف في المثنى وماذا؟ خلاص. خلاص. والنون؟ والنون في الأفعال الخمسة. ما هي أوزان الأفعال الخمسة؟ يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، وتفعلين. نعم هذا هو. الآن باب علامات النصب. Masih ada 5 menit lagi kita baca. للنصب 5 وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف. Dan linasab, untuk nasab ada 5 tandanya. Linasbi khamsun wahya fathah. Pertama fathah, ini alamat asliyah fathah. Kemudian yang kedua alif. Ingat-ingat, alif ini peranakan dari fathah yang disebutkan peranakan dulu. Alif peranakan dari fathah bintu al-fathah. Kemudian kasrah, kemudian ya, wa kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadhif. Tanhadhif yani tamma hadfuhu atau tamma hadfuha, dihapus nunnya, hadfun nun, atau bisa juga kita katakan hadfu an-nun. 6. Kemudian naqra fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi' illa kahindatin fa fathuhu muni'. Fansib bi fathin, nasabkan dengan fathah seperti dhammah ketika rafa'. Nah, dhammah ketika rafa' itu apa aja? Apa antum? Muter lagi. Iya. Ya, mufrad. Isim mufrad. Terus? Jamak mudzakkar salim. Enggak, jamak muannats salim kan illa, kahindat, nanti disebutkan. Jangan disebutkan yang jamak muannats salim. Selain jamak muannats salim berarti ada berapa? Yang dhammahnya, yang rafa'nya dengan dhammah. Apa? Ya. Terus? Jamak
taksir. Illa kahindat, kecuali yang jamak mudzakkar yang jamak muannas salim, fa fathuha muni, maka dia fathahnya terhalangi. Karena nanti fathahnya dengan kasroh ya. Naqra waj'al li nasbil khamsatil asma alif. Kemudian sampai kepada yang kedua yaitu alif. Alif ada pada al-asma al-khamsah, al-asma al-khamsah. Ra'aitu abaka. Huna abaka. Wansib bi kasrin jam'a ta'nitsin urif. Nasabkan dengan kasrah pada jam'u ta'nits, yakni jama' muannats salim urif yang dikenal. Ra'aitu muslimatin. Coba a'rib. Ra'aitu abaka. Apa i'rabnya abaka? Abaka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu enggak abaka aja. abaka. Maf'ulun bih, Maf'ul bih, mansub wa alamati wa alamatu nasbihi alif. Alif huna niyabatan an madza? Niyabatan 'anil fathah. Anil fathah limadza? Li'annahu isim asma al-khamsah. Nah, minal asma al-khamsah wa huwa mudhaf. Ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. A'rib muslimatin. Muslimatin mansubun wa alamatu nasbihi kasratun niyabatan anil fathi li'annahu jam'u muannasin salim. Jamil, masyaallah. Naqra wan nasbu fil ismi alladhi qad thunniya wa jam'i tadhkirin musahhahin biya. Nasab fil ismi alladhi qad thunniya, pada isim yang diduakan, yang musanna. Wa jam'i tadhkirin musahhahin, jam'u tadhkirin musahhahin yakni jam'u mudzakkarin salim biya, yaitu dengan apa? Ya. Wal khamsatul af'ali haitsu tantasib fa hadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Hadfu nuni raf'i, jadi nun rafa'nya yang tanda rafa' itu dihilangkan mutlaqan. Mutlaqan di sini baik dia bersambung dengan aliful itsnain atau wawul jama' atau ya'ul mukhatabah, yajib. Berarti nasab yang ya itu ada berapa? Nasab yang ya ada berapa, ikhwah? Ada berapa? Dua. Yang pertama musanna, yang pertama musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim. Salamtu, bukan. Ra'aitu at-talibaini. Ra'aitu at-talibina. A'rib at-talibaini, at-talibina, at-talibaini. Anta.
الطالبين فعل مضارع هنا الطالبين ماذا؟ مفعول به منصوب على ماذا؟ منصوب على الياء. لماذا؟ نيابة عن ماذا هنا؟ عن الفتحة. لماذا؟ لأنه مثنى. رأيت الطالبين. الطالبين هنا مفعول به منصوب على ماذا؟ على الياء نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أفعال الخمسة لن يدخل الكفار لن يدخل الجنة. يدخل أعرب يدخل أنت فعل مضارع فعل مضارع يدخل. نعم فعل مضارع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه منصوب بماذا؟ منصوب بحذف النون. بلان. منصوب بلان وعلامة نصبه حذف النون. حذف النون نيابة عن الفتح. عن الفتح. لماذا؟ لأنه من أفعال الخمسة. لأنه من الأفعال الخمسة. والواو هنا واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل. وهكذا. سهل. إن النحو سهل بإذن الله. إذن علامة النصب للألف كم؟ علامة نصب للكسرة كم؟ واحد. ما هو؟ في الألف يعني أسماء الخمسة. في الكسر. أنا قلت في الكسر. علامة النصب في الكسر. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. في الألف أسماء الخمسة فقط. في الياء مثنى وجمع مذكر سالم. مثنى وجمع مذكر سالم. في النون أفعال الخمسة. في النون الأفعال الخمسة. طيب نقرأ مرة أخرى يا إخوة. قال المؤلف رحمه الله: للنصب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون انحذف وكسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندات ففتحه منع واجعل لنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تأنيث عرف والنصب في الاسم الذي قد ثنيا
وجمع تذكير مصحح بياء وجمع تذكير والخمسة الأفعال حيث تنتصب والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجب. فحذف نون الرفع مطلقا يجب. نعم، نكتفي بهذا ونستكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.